Selamat malam serta beri tabib bahasa ngagai kita semua. Bergula dengan aku, Doni Lang. Berita malam tu dipun kengau penyerakup engau ulah bersabar dalam komuniti kedatai hari Mayuh Pengharap di Titih Bak Sarawak udah lama di Kemeran nyentuk ngangkat ke penyelai daya hidup bak negeri itu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg Madah pengelantang rakyat pupu bangsa bak Sarawak nyata dibedak dengan rumah sembiang hari bermacam pengharap digagak berimai. Ia tunjuk ke semangat rakyat Sarawak oleh hidup berbaik dalam sitik komuniti tajak megai pengharap di berbeza. And what is important now is we still have that spirit of tolerance among us. Kalau tengok tempat ini, really give you that sort of high degree of understanding among us. You have the mosque just next door. And then you have this temple here. Then you go further, you have the cathedral there. The major religion of the world. You go to Computer Street, you have the Chinese temple there. Though we got all these houses of worship, but we live under one community. And that is the beauty that we have. And this has to be, preserved. And no country can develop if the people are not united. Ia madah menyinya bab pengawal nasih tanah projek agak bangunan tangkil Gadwara Sahib Kuil Sikh Kuching pagi tadi. Bab pengawal kesama Premier Sarawak bisa nyuak ke cek RM1,500,000 ngagai Sarawak Sikh Temple Association engau cek RM1,200,000 ngagai Gadwara Sahib Miri kena ngemanah ke Kuil Sikh. Sama datai dua ikut sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Hembas dengan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian Kaban Konsil Negeri Setakan, Datuk Hamzah Ibrahim, Datuk Bandar Kuching Utara DBKU, Datuk Junaidi Ridwan dengan Presiden Sarawak Sikh Temple Association Dr. Kalwinder Singh Khaira. Berita udah tu. Sapit Premier Sarawak kemenggak Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian bisa mengatur penjalai ngabas palan servis N45 report hari 5. Penatai Datuk Seri Profesor Dr. Sim kemenggak Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawal berumah dengan Perintah Menua Sarawak dikelalu ke adun report Datuk Seri Huang Tiong Si. 7 penjalainya laban dekat berarti ke perkara kebisa nyari bak menua sarike kelimpah beranau engau bertukar buah penemu tentang isu kemai hari penanggu rakyat engau program pembangsang bak andurnya. Berbak ngaunya Datuk Seri Huang muji semangat kerjasama semua kaban SUPP Pampang Sarike engau berterima kasih ngagai rakyat bak sitak report laban seluruhan beri suku ngagai ia ngelamak tu. Pengudah temu penjalannya Datuk Seri Profesor Dr. Sim, Datuk Seri Huang engau balakaban SUPP Pampang Serike matah kelengan bak Grand Palace Restaurant. Nampung isi berita. Taman Awam Miri kenyedipalan bermain kesuah ditapat ke peranak Miri disadang berubah pengudah lumpar ketiga pengawak ngemanah ke palannya temu. Kena ke Menteri Perangkap Nganggut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin dia tu lumpar keterubah Taman Awam Miri sudah tembuk digagak bak tahun 1997 lalu ditangkan lumpar kedua tahun 2000. Taman kemanahnya endang projek keterubah ia maya berengkah nyadi pengari rakyat bak sitak Dun Senadin tahun 1997 engau cukup dikelola bak Raban Peranak Riam. This is one of the a very unique park here in Miri. So now we have developed. This is phase 3 now. This is under phase 3. Under phase 3 now. Yeah, phase 3. We have done 2 phases. Phase 3 will be, No, the phase 1, phase 2 we have done. The phase 1 so and phase phase 2 we have 3 the overhead bridge. So this is a phase 3. Phase 3. Phase 3, yeah. And in fact, there's still another phase. Phase 4 will be Yeah. extension of Extension the of other the side. park. But that one, the land has not been approved. This one is really park. Still in progress. Ia madah menyenyak mayang ngabas tabak Taman Awam Miri hari 5, tanduk Datuk Seri Lee, pengawal ngagak Taman Recreation Awam Miri baru lumpar 4 urung 11.05 ikar dia tu benung dilangur mungku 2 buah tawa peninjau, agu Mensia Mayuh, trek jogging, Taman Flora, gimnasium, taman bermain, palan parking kereta engau ke Bukai.
Kena ko ada senadin yang megak, Taman Awam Miri tu megak, dekat ditapat ketemuai ke bisa datai rawun ke Miri, laban ngembuan pemanah yang ampu. Kelimpah nur ngelantang ati, temuai megak uliah ngasai ke diri, uliah medak rampam menua ke manah, serta rawun ngagai palan sejarah. Tourists can come here. They can have a very nice view of Miri City, Miri City. At the same time, they can enjoy the park, the flora and fauna here. And at the same time, we have a heritage area here also. This is the geological outcrop. Is a heritage area. So this is a tourism park. Not only for the Miri community, but also for tourists. Tanu ia, agih belanja projek kontraktor Lumpar 4 tu di Pelanya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Openg. Agih ngelansat berita bak Miri. Sapit Menteri Pengerai Malaysia Melayu pengawal berumah ngeperintah menua Sarawak, Datuk Dr. Penguang manggil minta Raban Media berjalai ke tanggung pengawal nempak semangat berserakup engau ngetan ke penglikun ke udah lama di asai rakyat. Kena kuaya tanggung pengawal serta sahub Ari Raban Media berguna amat dalam mengermai ke berita ke pemaduk baru. To all the social media or to the media fraternity, I would like to thank all of you, including RTM, TBS, all the social media for your kind cooperation and your support, especially during the last few years when I was elected as the representative for N76. Ia madah menyunyak maya pengerami Ramah Tamah Raya engau ngiliang tikai RTM Miri 2022 bah Hotel Merit Miri hari 3. Ngelansak pasal pengeraminya, Adun Marudi madah pengerami itu endang patut dikeingat engau di Titiah Sarawak ke belak ngintu bermacam pengerami nadai ngira status bangsa engau pengharap. Saya percaya amalan inilah sangat penting di dalam membina toleransi dan rasa menghormati dalam kalangan masyarakat majmuk di Sarawak khususnya dan di Malaysia. Amin. Di bumi penyalang ini adalah kita mempunyai lebih daripada 40 sub-etnik dengan bahasa, warisan budaya, nilai serta cara hidup masing-masing. Pada masa yang sama, lebih dari 60% daripada penduduk bumi penyalang adalah terdiri daripada masyarakat Dayak, termasuk kaum Iban, kaum Bedayuk, Kayan, Kenyang, Labit, orang Ulu, Rawat dan yang lain-lain. Di sebalik perbezaan yang wujud, kesemua suku kaum ini sepakat di dalam meraihkan Gawai Dayak pada 1 hari bulan Jun setiap tahun, dan yang indahnya ianya turut diraihkan bersama kaum lain seperti kaum Melayu, Cina dan sebagainya. Udahnya di Sarike, Penumbah Rajang Delta Development Agency RADA dekat ngerandang pemansang ke Sebaka, bak 11 sitak dun seriris engau juluk perintah negeri tu dekat nentu ke sitanya endang di Kelawang ari arus pemansang. Penumbah RADA dengan agiah 1.5 bilion ringgit sudah disebut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Openg main nutup konvensyen Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu PBB ke-15 kena 19 Jun tu tadi. Nya alai dikena ngatur engau nentu ke pemansang lebih lagi infrastruktur bak sitak berkaul awam mendiang ke penerang nyemetak pasal Penumbah Rajang Delta Development Agency sudah diatur hari 5 bak SIC Sarike. Kena ke Chairman RADA Datuk Len Talif Saleh, awam keterbahnya diatur mungkul pengerik opis bagi menua Serike engau mukah. Tu dikena tentu ke program pemansang bak sukut ekonomi, bertanam bertupik, ramah engau kebukai bak 11 sitanya uliah ditambah lagi.
Dato' Len Kemakasapit Menteri Pramuk Negeri pengatur tanah Angau Rampak Menua Sarawak serta Adun Kuala Rajang nerang ke perkaranya mai diranau pengudah habis awam. Udahnya bak penemu sapit Menteri bak Opis Premium Sarawak Perkara Korporat Communication Engau Pemadah Sarawak Dato' Abdullah Saidul Madah. Ia memberi terima kasih besar dengan Premium Sarawak laban udah setuju numbuh ke Rakda dikena berarti ke projek pemansang di baruah ke mata agensinya lebih agi bersukut infrastruktur pemun makan jalan raya berkakaran engau air. Nangkan kenya antara si Tak Dun ke dibungku Rakda ianya terus nampung isi berita. Urung RM350,000 belanja sudah diagih dikena manah ke bangunan tadika di Kampung Tunku Dito. Pengawal nyerah ke projeknya ngagai kontraktor sudah dipilih sudah dikemujur ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak kena hari 5. Pengawalnya Mega dikemata ke Sapit Menteri Bak Opis Premium Sarawak Undang-Undang MA 63 Engau Kawal Perintah Negeri Perintah Besar ke Mega Adun Samariang Datuk Sarifah Hasidah Said Aman Ghazali. Kena ku Datuk Sarifah Hasidah, projeknya dikebenar dengan Perintah Sarawak di bawah projek Transformation Menua Pesisir RTP. Pengalaman timpuan nur nemu ke projeknya 4 bulan berengkah 26 Julai nyentuk 12 Disember 2022. Dikena ngujung ke berita, di Meradong dikena mutar ke isu arus jalur lebar lubah bak pilih Meradong sebengkah ranau sudah diatur antara Direktur Opis Communication Engau Multimedia Malaysia MCMC Sarawak Adiman Ajem serta pegawai Ahli Syarikat Telekomunikasi DG Selcom Maxis Engau Kebukai. Ranaunya berunang ke pasal penguat masang telekomunikasi nengah tahu jendela di baruh atur si tak pilih Dun Meradong. Ranaunya digulung Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing diatur kena hari 5 bak bilik awam palan servis Dun Meradong. Nak kata urung 26 tahun yang kawam tahu komersial sudah temu di diri bak sitak Dun Meradong. Kelimpah harinya bisi 54 buah stesen pengkalan sudah dikemanah ngagai 4G lalu 2G stesen di pelabak temu barengat ke-4 tahun 2022 ungkup sitak pilih Meradong. Udahnya, Datuk Ding memberi terima kasih kepada Direktur MCMC serta Raban Telco laban udah sanggup limpang ngulu randaunya. Nangkan kenya Datuk Ding engau adiman ngabas Palan Ekonomi Digital Malaysia sebiliak PD Bintangul. Bak perjalanannya adiman madah MCMC dekat terus berbenda ngemanah ke servis bak PD ngami kerayat ulih ngasai ke servis jalur lebar ke lebih berkualiti serta dikena ngubah tikas penghidup sida. Nyalai koya mayuh inisiatif bendung cakah di berjalai dikena nyapai 7 bakal plin kawal digital menua atau ke jendela ting berat ke projek pemansang infrastruktur komunikasi bak negeri Sarawak hari tahun 2020 yentuk tahun 2022. Kelimpah harinya inisiatif bukai lebih lagi dikena PD bakal proses transformation ia nambah ke servis engau perkara kus ngena manah PD serta bantu bak sukut mungkus engau market produk ngagai raban pedagang belak dekat dipercalai ke udah tu ila. Nakak tu dulu edisi malam goyang aku Donilang berita kesini lagi tahu dibedak dengan semua laman media UKAS yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my engau UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang ke aman.